Allô! Comme application directe au chapitre 9, je vais résoudre les exercices suivants. D'abord, deuxième exercice de l'épreuve type 1 2019. L'achondroplasie, une maladie génétique. Achondroplasie est une maladie génétique aboutissant à un anisme. Le gène impliqué dans cette maladie est porté par le chromosome 4. Jade et son frère Fouad, comme leurs parents, sont atteints d'achondroplasie, mais pas leur sœur Lara, qui a une taille normale. Jade épouse une femme normale, il donne naissance à un garçon normal. La première question, construire l'arbre généalogique de la famille de Jade en utilisant les légendes du document ci-contre. دونك اعطونا هن النص قالوا لنا انه من وراء النص نرسم البيديجري او الارب جينيولوجيك او شجره العائله. هات لنشوف شو عم بيقولوا لنا. عم بيقولوا لنا انه جاد et son frère فؤاد comme leurs parents sont atteints. يعني جاد وخيه مثل اهلهم هن عندهم الاكوندروبلازي اللي هي ملادي، وهن قالوا لنا انه الملاد هو ملون. طيب جاد لكان هيدا جاد صبي وخيه son frère لكان هيدا جاد comme son frère فؤاد sont atteints مثل أهلهم. دونك أهلهم أول شي الكاريه هو c'est un homme والرون c'est une femme وهن قالوا لنا إنه الملون هو atteint. دونك جاد وخيه اثنيناتهم صبيان يعني كاري سوري هن atteint مثل أهلهم mais pas comme leur sœur Lara. Lara اختهم mais elle n'est pas atteinte de cette maladie. Donc هيدي Lara. جاد épouse une femme normale. جاد تجوز لكن بس حدا يتجوز هيدا يعني هيك يعني تجوز. Une femme normale, c'est la femme de Jade. Et il donne naissance à un garçon normal. جاد ومرته خلفوا garçon. هيدا الgarçon شو بو؟ normal. Donc c'est le fils de Jade, il est normal. أكيد بنحط له عنوان c'est l'arbre généalogique de la famille de Jade. La deuxième question, déterminer si l'allèle d'achondroplasie est dominant ou récessif. اوكي هيدا السؤال كتير مهم بس يعطونا arbre généalogique. منشوف اثنين اهل مثل بعض خلفوا ولد غير عنهم. اوكي مين هون اثنين اهل مثل بعض خلفوا ولد غير عنهم؟ اهلا للارا اثنيناتهم ملاد خلفوا لارا اللي هي نورمال. دونك اثنين اهل مثل بعض خلفوا ولد غير عنهم. شو بنقول؟ Les parents de Lara sont atteints de la maladie et ont donné naissance à Lara qui est normale. Alors, les parents portent l'allèle normal à l'état récessif. هن اثنيناتهم ملاد خلفوا ولد نورمال، يعني معناتها انه الاهل عندهم الاليل نورمال بس اليتا كاشي او اليتا ماسكي مخبيينه للاليل نورمال. OK? Donc, les parents de Lara sont atteints de la maladie et ont eu Lara qui est normale. Alors, les parents portent l'allèle normal à l'état récessif. Et l'allèle d'achondroplasie, l'allèle de la maladie, est dominant par rapport à l'allèle normal. هون entre parenthèses رح نحط شغله، اذا عندنا اثنين اهل نورمال خلفوا ولد ملاد مين بيكون الدومينان مين بيكون ريسيسيف؟ طلعوا deux parents normaux ont eu un enfant malade. Alors les parents portent l'allèle de la maladie à l'état récessif. اذا هن كانوا اثنيناتهم نورمال خلفوا ولد ملاد دونك الاهل عندهم الاليل دو لا مالادي بس اليتا كاشي. يعني هون بيكون الاليل دو لا مالادي ريسيسيف والاليل نورمال دومينان. هون بالعكس، هون اثنين ملاد خلفوا ولد نورمال، يعني الباران عندهم الاليل نورمال mais à l'état récessif et l'allèle de la maladie est dominant par rapport à l'allèle normal. Donc, كيف بنجاوب على la deuxième question? بنقول les parents sont atteints et ont eu un enfant normal, ça veut dire les parents portent l'allèle normal à l'état récessif et l'allèle de la maladie est dominant par rapport à l'allèle normal. Désigner par des symboles les allèles correspondants.
tout simplement بنقول soit فيني اسميه اللي بدي اياه، فيني اسمي soit grand A symbole de la maladie اللي هي achondroplasie de la maladie. وليه grand A تبع المالادي؟ لانه قلنا l'allèle de la maladie est dominant par rapport à l'allèle normal. وسوا petit n symbole de l'allèle normal, de l'allèle normal récessif, bien sûr. طيب indiquer les génotypes de Jade et de son fils. Bon, le fils de Jade est normal et on a dit que l'allèle normal est récessif. L'allèle normal est récessif, il ne s'exprime qu'à l'état homozygote. يعني شو الجينوتيب تبع الفيس دو جاد؟ هي petit n. Je répète, شو يعني جينوتيب؟ يعني انا لي دو allèles اللي انا عندي اياهم. اوكي؟ اذا انا نورمال فيني يكون شيء غير ان؟ لا، لانه النورمال هو ريسيسيف et l'allèle normal ne s'exprime qu'à l'état pur او qu'à l'état homozygote. طيب الفام دو جاد شو؟ كمان اكيد ان ما فيها تكون الا ان. جاد هات لنشوف، معقول في يكون جران ا بتي جاد عنده الاكوندروبلازي. بمجرد ما عنده الاكوندروبلازي يعني عنده اكيد لليل جران ا. هلا جاد في يكون او في يكون ان، بس هو بمجرد ما خلف ولد ان. طب هيدا الولد الان اخذ ان من امه وان من بيو، دونك جاد ما فيه يكون الا ان. ليه؟ لانه خلف ولد ان. افترضنا انه ما اعطونا انه جاد خلف ولد، يعني ما بنعرف جاد شو خلف، وقالوا لنا شو الجينوتيب تبع جاد؟ الجينوتيب تبع جاد فيه يكون يا يا ان. بس بما انه خلف ولد الجينوتيب تبعه ان الان يعني الولد اخذ ان من امه وان من بيو، دونك الجينوتيب تبع جاد ما فيه يكون الا ان. طيب الجينوتيب تبع فؤاد، الجينوتيب شو هو الجينوتيب تبع فؤاد؟ الجينوتيب تبع فؤاد هو سوا ان. لانه ما عرفنا اذا تجوز وخلف اولاد، ما عرفنا اولاده شو هن. Schématiser la paire de chromosome 4 de Jade et celle de son fils avec les allèles correspondants. Tout simplement ماشي عم بيقولوا لنا نحطهم على هيدا اي بارتي 4 2. الكروموزوم تبع جاد هو عليه لي دو allèles ان، وتبع ابنه اكيد ما نحط له تيتر هون، وتبع ابنه هو ان tout simplement. Maintenant, la femme de Jade est enceinte. Ils sont inquiets d'avoir un enfant atteint. Déterminer par une analyse factorielle la proportion d'avoir un enfant atteint d'achondroplasie par ce couple. Donc la femme de Jade est la femme de Jade est enceinte. Ok, et ils attendent un enfant. بدهم ايانا نعمل اناليز فاكتوريال. كيف نبلش قلنا بالاناليز فاكتوريال؟ بدنا نقول اول شيء شو الفينوتيب، الجينوتيب وجامات. اوكي، اول شيء الاناليز فاكتوريال لمين؟ لجاد ولمرته. جاد شو الفينوتيب تبعه لجاد؟ قلنا جاد إليه اتان، دونك عنده المالادي إليه اتان. قلنا لانه هو السمبول دو لا كوندروبلازي دو لا مالادي، بحطه انتر كروشيه لانه فينوتيب. Sa femme, elle est normale, n'est-ce pas? شو الجينوتيب تبعه لجاد؟ on a dit انه الجينوتيب تبعه لجاد هو ان. شو الفينوتيب تبع مرته لجاد؟ هو ان. ما في يكون الا ان. هون ليه قلنا ان؟ لانه اوريدي خلف ولد عنده المالادي، اوريدي خلف ولد نورمال. طيب اذا جاد هو ان، شو الجامات اللي معقول يعطيهم؟ يا يا ان. قالوا لنا لا بروبورسيون، دونك يا يا ان.
ان دمي ان دمي. طيب لفام ان شو بدها تعطي؟ يا ان يعني ما فيها تعطي شيء الا ان او 100%. maintenant شو بعمل؟ بعمل الاشيكيه دو كروازمون. لفام تعطي بس ان هي الجماد فيها. الام يا ان دمي يا ان دمي. اجتمعت مع ان فوا ان دمي ان اجتمعت مع ان دمي. دونك شو الجينوتيب تبع الاولاد؟ يا ان دمي يا ان دمي. شو الفينوتيب؟ اللي هو ان شو بنقشعه؟ الآ دومينان بار رابور على الان بنقشعه اتان دو لا مالادي، يعني عنده الاكوندروبلازي، واللي هو ان يعني بيكون نورمال. يعني نص الاولاد بيكونوا عندهم المالادي والنص الثاني بيكونوا نورمال. Bon, comme ça on a terminé cet exercice. La transmission d'un caractère héréditaire autosomal. Le croisement de deux plantes de tomates de race pure, l'une à gros fruits et l'autre à petits fruits, donne 100% de plantes de tomates à petits fruits. Donc, جوزنا بلانت جرو فروي مع وحده بيتي فروي، طلعوا لنا كلهم بيتي فروي دغري. اول شيء قالوا لنا بريسيزي للليل دومينان الى الليل ريسيسيف. بمجرد ما انه كلهم طلعوا بيتي فروي، دونك الليل بيتي est dominant par rapport à l'allèle gros tout simplement. طلعوا كل الاف 1 بيتي فروي، دونك البيتي est dominant par rapport au gros، والجرو بيكون ساعتها ريسيسيف. Désigné par des symboles les allèles correspondants. Soit grand P, symbole de l'allèle petit dominant, soit petit g, symbole de l'allèle gros récessif. On effectue deux autres croisements A et B comme le montre le document. Ok. Faire l'analyse factorielle pour vérifier les résultats du croisement A. شو عم بيقول لنا بالcroisement A? On a croisé une plante de tomates à petits fruits avec une plante de tomates à petits fruits كمان. طلع لنا الريزلtat 75% de plantes de tomates à petits fruits, 25% de plantes de tomates à gros fruits. Si on croise une plante de tomates à petits fruits مع وحدة تانية à petits fruits, طلع لنا 75% à petits fruits و 25% à gros fruits. معناتها انه les deux parents عندهم الاليل gros mais à l'état récessif. قالوا لنا نعمل analyse factorielle pour vérifier les résultats du croisement A. Donc le phénotype petit fruit fois petit fruit, n'est-ce pas? الجينوتيب شو الجينوتيب تبعهم؟ بمجرد ما هن خلفوا دي طامات اجرو فروي، يعني هن مخبيين الجرو فروي. دونك الجينوتيب حرفين هو بي جي. ليه مش بي بي؟ لانه خلفوا اجرو فروي. شو الجامات؟ يا بي يا جي. 50 50 والفام كمان بي جي 50 50. طيب maintenant échiquier. الام P 50% et G 50%. Le gamète femelle aussi P 50%, G 50%. Ici PP maintenant sur le résultat génotypique. PP 25%, PG 25 ou 25 et 50%, et ici GG 25%. Phénotypiquement, اللي هي بي بي بنقشعها بوتي، واللي هي بي جي كمان بنقشعها بوتي. ليه؟ لأنه البي est dominant par rapport au gros. Donc
P هي 25 plus 50 75%. و petit G هي 25%. طيب هن طالع معهم 75% de plantes de tomates à petits fruits 25% gros fruits. Les نفس الشيء. Donc les résultats sont vérifiés. هيدي الجملة إذا ما كتبتوها بتخسروا علامات. اوكي كثير مهم نكتب هيدي الجمله لانه هن قالوا لنا vérifier les résultats. هلا 4.1 écrire le génotype de chacun des parents du croisement B, justifier la réponse. طيب le croisement B عم بيقولوا لنا une plante de tomate à gros fruits est croisée avec une plante de tomate à petits fruits. قلنا الجرو هو allèle récessif. طيب une plante gros fruits شو الجينوتيب تبعها؟ ما فيه يكون الا جي جي. Pourquoi? Je répète, car l'allèle récessif ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Alors, le génotype de la plante de tomate à gros fruits est GG. Quel est le génotype de la plante de tomate à petits fruits? عم نشوف انه هن خلفوا 50% plantes de tomates à petits fruits, 50% de plantes de tomates à gros fruits. يعني بما انه طلع لنا 50% 50% يعني البلانت دو تومات ا بوتي فروي منا اوموزيغوت الي هيتيروزيغوت او هيبريد. يعني الجينوتيب تبعها للبوتي فروي هي بي جي. لو كانت بي بي كانوا الاولاد طلعوا بس ا بوتي فروي، بس لانه طلعوا لنا اولاد ا بوتي فروي واجرو فروي معناتها انه الجينوتيب تبع البوتي فروي هو بي جي اي نون با بي بي. نومي لو كروازمون بي. شو اسمه الكروازمون بي؟ نحن لما عم نجوز حدا عنده الفينوتيب دومينant avec une personne présentant le phénotype récessif, on parle de test cross pour s'assurer de la pureté de l'individu présentant le phénotype dominant. نحن لكن البوتي فروي اذا انا مش حاعطيكم شو خلفوا اولاد، اذا قلت لكم شو الجينوتيب تبع une plante عندها بوتي plante de tomate à petits fruits شو الجينوتيب تبعها؟ بتقولوا لي يا بي بي يا بي جي. جيت جوزتها مع une plante de tomate à gros fruits خلفوا 50% gros 50% petit، ساعتها بتأكد انه هي بي جي et non pas بي بي. Donc le test est cross pour s'assurer de la pureté de l'individu présentant le phénotype dominant. Dernier exercice pour aujourd'hui, c'est le premier exercice de la première session 2009. Transmission d'un caractère héréditaire chez l'homme. Le document ci-dessous représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres ont des cheveux châtains foncés et d'autres des cheveux roux. Justifier que le caractère cheveux roux s'exprime chez l'homme et chez la femme. عم نلاحظ من وراء هيدا الاربر généalogique انه هند est une femme عندها cheveux roux وناجي son frère il est un homme وعنده cheveux roux. Alors le cheveu roux s'exprime chez l'homme et chez la femme tout simplement. 2. Préciser si l'allèle responsable du caractère roux est dominant ou récessif. قلنا على طول لما يكون عندنا arbre généalogique وسألونا عن إذا دومينان أو عن الأليل إذا دومينان أو ريسيسيف شو بنعمل؟ نطلع على اثنين أهل مثل بعض خلفوا ولد غير عنهم. منلاحظ إنه زياد ونيلة اثنيناتهم à cheveux châtains foncés ont donné naissance à deux enfants اللي هن هند et ناجي qui ont des cheveux roux. Alors les parents اللي هن زياد et نيلة portent l'allèle roux mais à l'état récessif. يعني l'allèle roux est récessif et l'allèle châtain foncé est dominant. وحتى فيكم تطلعوا على الأهل زينة et كريم. زينة et كريم هن à cheveux châtain foncé et ils ont donné naissance à Fouad et Mariam qui sont à cheveux roux. Alors Zéna et Karim portent l'allèle roux à l'état récessif. يعني نحن بنطلع على n'importe quelle génération بهمنا اثنين أهل مثل بعض خلفوا ولد غير عنهم. Donc l'allèle châtain foncé est dominant par rapport à l'allèle roux récessif. Désigné par des symboles les allèles correspondants, soit grand C, symbole de l'allèle châtain foncé dominant, soit petit r, symbole de l'allèle roux récessif. 4. Indiquer les génotypes possibles de Nadim. Nadim, il est à cheveux châtain foncé. Nadim, cheveux châtain foncé. يعني شو معقول يكون الجينوتيب de Nadim? Génotype قلنا هن les deux allèles qui existent. Génotype de Nadim. Génotype de Nadim, Nadim
اخواته ار ار. اول شيء هات لنشوف مثلا جينوتيب دو فؤاد، اذا هيدا سؤال اكسترا كيستيون سوبليمونتير. شو الجينوتيب تبع فؤاد؟ الجينوتيب تبع فؤاد هو ار ار. فيه يكون غير ار ار؟ لا، لانه للرو est récessif il ne s'exprime qu'à l'état homozygote. Bon, le génotype de Nadim. Nadim في يكون soit C ou CR. ليه؟ أول شيء بمجرد ما إنه هو عنده شوفور شاتان فونسي، دونك هو أكيد عنده للال سي. بس فيه يكون مخبي الشوفور اللال رو، وفيه يكون إليه هوموزيغوت. Donc, il y a CC, il y a CR, car l'allèle dominant peut s'exprimer soit à l'état homozygote, soit à l'état hétérozygote. بمجرد ما انه اخواته عندهم الشوفرو، يعني اهله عندهم الرو، يعني اهله فيهم يعطوا الالال رو لنديم. Donc, il y a CC, il y a CR, car l'allèle dominant peut s'exprimer soit à l'état homozygote, soit à l'état hétérozygote. La dernière question, l'exercice 1 de la première session 2010. En Bélouna, le document ci-contre représente le comportement d'un chromosome dans une phase de la mitose d'une cellule animale. Légendez les structures 1, 2 et 3. عم نشوف انه ال 1 هو c'est un chromosome à deux chromatides. 2 هو relie les deux chromatides d'un chromosome, يعني 2 هو centromère. عم نلاحظ انه ال 1 c'est un chromosome à deux chromatides. 2 هو le point qui relie les deux chromatides d'un chromosome, يعني 2 هو centromère. 3 هو c'est un chromosome à une chromatide. Nommer cette phase justifier la réponse. عم نلاحظ انه il y a séparation des chromatides sœurs. يعني كان عندنا chromosome à deux chromatides, صار عندنا chromosome à une chromatide. Donc quelle est cette phase? C'est l'anaphase. Indiquez le nombre de cellules obtenues à la fin de la mitose. À la fin de la mitose, une cellule mère donne deux cellules filles. يعني quel est le nombre de cellules obtenues à la fin de la mitose? C'est 2. لو سألونا quel est le nombre de cellules obtenues à la fin de la méiose? C'est 4. Dessiner et légender cette cellule au début de la télophase en considérant que la cellule mère a 2n égale 4 chromosomes. يعني بدنا نرسم الشما تبع الديبيو تبع التيلوفاز. قلنا الديبيو تبع التيلوفاز شو بيصير في عنا؟ étranglement. وهون بدل الاستار شو بيصير في؟ centrosome. هون الممبران نوكليير se reconstitue والكروموزوم بيكونوا à une chromatide. ليه رسمت 4؟ لأنه قالوا لي إنه 2n égale 4. يعني هون بنقول chromosome à une chromatide. Et bien sûr, شو بدنا نحط؟ titre. Un schéma montrant la cellule au début de la télophase. Et comme ça, on arrive à la fin de notre chapitre. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne chance pour les examens officiels. Merci beaucoup. لمراسلتنا عبر البريد الإلكتروني arabicacademyaward@gmail.com. واتساب 76 39 58 39.